ଆମ ନିର୍ମାତା ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସୁଅସରେ ଜ୍ଞାତ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଆମ ନିର୍ମାତା ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିଶତାଙ୍କ ଚରା ଭୂମିର। ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିଶ ଆମେ ତାଙ୍କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ধন্যবাদ সহ প্রবেশ দ্বাରରେ তব মান কর তাଙ୍କ প্রাঙ্গণରେ। ধন্যবাদ সহ প্রবেশ দ্বাରରେ তব মান কর ତାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିଶ ଆମେ ତାଙ୍କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା କେବେ ସରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ତାହାଙ୍କର ନିଶ ଆମେ ତାଙ୍କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଆଶଭୂତ ଚିତ୍ତେ ସେବା କର ସତେ ମହାମହିମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସେ ଗାନ କରୁ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। ଏ ସକଳ ଦେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କର। दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपण नाम धन्यवाद हो प्रशंसा और सूची हस्त उत्तोलन पूर्वक आम जो वाक्य पठन को जाऊँ प्रेमय प्रभु आपण उपस्थिति चाहूँ। प्रेमय प्रभु आपण महिमामय सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आपण दया करतु अनुग्रह करतु। आम जो गीत संहिता 100 को आम पढ़ू आपण उपस्थिति दिंतु। आपण गौरव और महिमा संग्रह हो भाई भौणी मान को भारत प्रभु ओडिशार पृथ्वीर प्रत्येक स्थान भाई भौणी मान को मैंने ब्लेस कर जीशु नाम तांको निमंते प्रभु शुणिबार कर्ण एवं पवित्र आत्मा उपस्थिति आम मैंने नाजत जीशु नाम रे ग्रहण कर। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना प्रभु जीशु नाम रे मागुच आमेन। आपण मैंने जो गीतटी शुणिले ताहा गीत संहिता 100 अध्याय रो उपरे पर्यवेक्षित होइछि। आम जो
प्रभु को वाक्य गीत संहिता 100 अध्याय देखू से स्थान एपर लिखा जाए हे सकल देश तुम मैंने सदा प्रभु को उद्देश्य आनंद ध्वनि कर आनंद रे सदा प्रभु को सेवा कर गान करी ताहांको छामु को आस सदा प्रभु जे परमेश्वर अटंती यह तुम मैंने ज्ञात हुआ से आम मान को निर्माण करियछंती और आम माने ताहांकर अटू आम माने ताहांकर लोक ताहांको चरास्थान देश धन्यवाद करू करू ताहांको द्वार रे और प्रशंसा करू करू ताहांको प्रांगण रे प्रवेश कर ताहांको स्तव कर ताहांको नाम रे गुणानुवाद कर कारण सदाप्रभु मंगलमय ताहांको दया अनंत काल स्थायी आउ ताहांको विश्वस्तता पुरुषानुक्रम थाए आउ ई वाक्य द्वारा प्रभु आम मान को आशीर्वाद करंतु ई वाक्य रे अद्भुत भाव में परमेश्वर कौन करचंती ना आम मान को तांकर आशीर्वाद तांकर ब्लेसिंग्स को किभली भाव में पाई परिया पे हेबो ता से स्थान रे प्रकाश करचंती आमने जदि गत दिन मानकर मुझे पोस्ट टी आपण मान निकट को पठे थी आ से स्थान रे आई पोस्ट रे एभली भाव में आ लिखा है आनंद रे सदा प्रभु सेवा कर गान करी ताहांको छामु को आस आ गान करी धन्यवाद करी पिला माने जितेबाला तांको पितामाता निकट को आसती स्वर्गस्थ पिता आम को प्रकृत पिता आ सी आम को मातार गर्भर से गठन कर आत्मिक पिता आ तेणु सकल देश पृथ्वी पृष्ठ प्रत्येक नेशन आ परमेश्वर को धन्यवाद करवा योग्य आनंद रे तांको सेवा करवा ना दुखी मन रे ना चिंता करी आ गान करी आ कारण जितेबाला कौन विषय बुझी न हुए आम मैंने परमेश्वर को धन्यवाद करिया कथा तांको प्रशंसा करिया कथा ए स्थान रे लेखा सदाप्रभु जे परमेश्वर अटंती ता तुम मैंने ज्ञात हुआ सी आम मान को परमेश्वर सी आम मान को निर्माण करचंती आम मैंने ताहांकर अटू आम मैंने ताहांकर लोक ताहांको चरास्थान रस आ धन्यवाद करू करू तांको द्वार रे प्रवेश करू करू तांको प्रांगण रे प्रवेश करू करू आम मैंने स्तव करिया दरकार तांको गुणानुवाद करिया दरकार ए गुणानुवाद द्वारा आम मैंने ताहांकर मंगल करूना मात्र आम मानकर मंगल करू आम मैंने ताहांकर स्तवगान करिया पे आम मैंने सृष्टि हेछु आ स्वर्गदूत माने नुह आ स्वर्गदूत माने से स्तवगान रहस्य आ जो पाप क्षमार अनुभव आ से माने जेतबेले आमे माने अपना साक्ष्य दउ सेतबेले से माने कोन करंती ना ग्रहण करंती कारण सदाप्रभु मंगलमय आ ताहांकर दया अनंत काल स्थायी तो परमेश्वर के नाम धन्यवाद हो प्रभु आम को ये सुंदर वाक्य दे आम कथा कहते या सुंदर भाव में आ जितेबाला आम से व्याख्या को आम देखू जितेबाला ना आ से स्थान रे जो आम गीत संहिता आ तार 100 अध्याय को काढ़ू आ काढ़ी तार व्याख्या को जितेबाला आम बाइबल स्टडी करूँ आते आम स्तवगान रहस्य धन्यवाद जो ज्ञान आ तार भित्तिमूल आम मैंने कौन करूँ ना ताको बुझीपारू तो ए स्थान रे डेविड गुजक आम को कौन करचंती ना गोटे धन्यवाद गीत मध्य दे से आम को कढ़े नहीं आम मैंने कौन करिया दरकार प्रशंसा करिया दरकार जयफुल हृदय आनंदर सहित कौन करिया प्रशंसा करिया दरकार कहीं करिया दरकार कारण सी आम को सृष्टिकर्ता सी आम मेषपालक तेणु कि आम सृष्टि करिया दरकार तेणु कि आम मैंने जेहेतु सी आम एकमात्र सृष्टि करता तेणु आम धन्यवाद दरकार आउ सी आम को रक्षा करचंती आम को चलाउचंती कढ़ई नौचंती आम खाइबा दौरान आत्मिक मानसिक शारीरिक व्यवस्था बुझीचंती तेणु कि कौन करे धन्यवाद देवा दरकार कृतज्ञता प्रकाश करिया दरकार कौन करिया दरकार तांको गृह को आसिया दरकार तांको गृह होची मंडली जो स्थान रे आउ 2 वा 3 जन जो माने एकत्रित होती आ जो स्थान रे 1 रु अधिक एकत्रित होती पवित्र आत्मा सहित से माने सम्मिलित होती आम मैंने एकुटिया उपासना करवा ठीक कथा किंतु समस्त लोक मिसी तांकर प्रांगण मध्य को आम मैंने प्रवेश करिया दरकार धन्यवाद प्रशंसार सहित आम ये करिया दरकार स्तुति करिया दरकार तांको पवित्र आत्मा निमंत धन्यवाद देवा दरकार तांको मुक्ति निमंत धन्यवाद दरकार कारण ईश्वर दयालु आ तेणु कि ए गीत आ शेष से गोटे माने शिकुड़ी आंकुश पकई आ से धन्यवाद देवाई गोटे ईश्वरंकर माने अपरिवर्तनीय से मंगल ही मंगल सी बदलती ना कदापि मनीष बदली जापे सी एक्टिंग करें किंतु ईश्वर बदलती ना सर्वदा मंगलमय आ सी अपना संतानर आ से जत्न नियंती आ से नूतन आ प्रतिज्ञा अनुसार तांकर
ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ତାଙ୍କର ଗୃହ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯେଉଁଟା ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ କରାହେଇଛି ଖୋଲା ହୋଇଛି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ଦୟାଳୁ, ତାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ମହତ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିଲେଜ୍, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନୁଗ୍ରହ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆମମାନେ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କେୟାର କରନ୍ତି, ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ। ତେଣୁକି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆନନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯେପରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଉ ସିଲାସ ତାଙ୍କୁ କାଠର ଗୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ କାଠରେ ବାନ୍ଧିକି ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଏତେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲା, ସବୁ ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ସବୁ ଜୁଆଳି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଆମମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦିତ ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ପିତା, ତେଣୁ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉତ୍ତମ। ସମସ୍ତ ଭୂମି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା ଦରକାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା, ପ୍ରଭୁ ସୂଚି ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ହିସାବରେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ହିସାବରେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହିସାବରେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ରିସିଭ୍ କରିନେଉଛୁ। ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଗୀତ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦ୍ୱାରା, ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ମେଷପାଳକ, ଆଉ ସେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚରାସ୍ଥାନର ମେଷ। ଆଉ ତେଣୁକି ଆଉ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ବିଷୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଜଳ ପାଶେ ପାଶେ କଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ଆପଣ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ, ଆପଣ ନାମ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶା ନିମନ୍ତେ, ଭାରତର, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତାକୁ, ଶାନ୍ତିକୁ, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତିକୁ, ମୁକ୍ତିକୁ, ଆନନ୍ଦକୁ, ହିଲିଂକୁ, ହେଲ୍ଥକୁ ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ରିସିଭ୍ କରିନେଉଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ, ଦୟା ନିମନ୍ତେ। ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂର କରୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍।